Hello friends, welcome back to our channel Eva Braganka. Hope all are doing good and we also are good. So friends, आज आम्ही येयलाय न्हू बेनावली बीच, ओके? आज आम्ही बेनावली बीच एक्सप्लोर करूया, ओके? So yeah, in कितें आहा तें बेनावली बीच? सो फ्रेंड्स ही बेनावली बीचेर न्हू पॉप्युलर हा फिशींग करपा ओके हिंग लोक बोटींनी नुस्तें मारपा वयताय सो हिंग जायते बोटी दिश्टी पडटाय सो जायतो लोक हिंगा बिचीर नुस्तें घेताय बी ते विकताय थिंगा जायते प्लेसीर लायक ते बोटी वयताय ते नुस्तें येताय चोय थिंग दिश्टी पडटा चोय क्रावडड हा प्लेस सो थिंगा लोक आतां नुस्तें घेवपा कोत दिसता घेत दिसता थिंग बांगडे पडल्याय दिसता जायते सो नुस्तें घेवपा थिंग क्रावड आहा पय आनी ही बीच न्हू तितली क्रावडड अशी न्हू हिंग बरी अशी लायक नायस प्लेस बीच ही लायक लेस क्रावडड बीच ती बट हिंगा आतां नुस्तें तें आतां काडलें आसतलो तेणी हे रापणेंतल्यान तेका लागोन ते लोक नुस्तें घेवपा थिंग मातशें क्रावड आहा सो थिंग जायते जाण तीं विकताय चोय नुस्तें बांगडे आहले तेंकोडे सो तीं विकतालीं बांगडे सो हें नायस न्हू बरें दिसता न्हू चोवपाक बरे भाशेन काडटाय चोय ते सो फ्रेंड्स ही बीच बरी रिलॅक्सींग कशी रिलॅक्स बी जावपा बरें हिंगा हिंग बरें सनसेट बी चोवपा मेळटा बरें लायक इवनींग टायम सनसेट बी चोवपा बरें हिंगा आनी एन्जॉयींग लायक सम स्नॅक्स आनी रेस्टोरंटांतले गोवन जेवण बी एन्जॉय करपा बेस्ट हिंगा jelly upon if it is a dead jellyfish see nice star shape जालो हा हिंगा सोगल्या जायती हायचो जेलीफिश आनको जेलीफिश ओ कित्ते जायती हाय सी तुम खबर आहा जाल्यार तुम कमेंट करून सांगाय म्हाका हें कित्ते स्टारफिश सो हिंग स्टारफिश हाय ती जायती ती स्टार मीन स्टारफिश ओ नायस जायत्या हाय सोगल्या हाय चोय जायती हाय a live starfish wow जायती हाय starfish alive yay see nice see ती कुल्ली crab हा तितून भितर कोंगो चोय चलता yay टाकली कुल्ली 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 सो फ्रेंड्स हिंग न्हू जायते भुरगे फुटबॉल खेळटाले सो ते खूब एन्जॉय करताले फुटबॉल हेजे सी सायडी कोडे आनी बरें आहली बीच बरी सुसेगाद रिलॅक्सींग आनी ही प्लेस बरी गूड फॉर लायक दोज पीपल हू लव नेचर सो तेंक बरी ती सो फ्रेंड्स ही बीच न्हू वेरी प्लेजंट आनी नायस आनी क्लीन आहली ओके वेरी क्लीन बीच इट इज आनी ही न्हू वायट सँड आहा हिंगा ऑल ओवर बरें बरें दिसतालें चोवपाकूय बी आनी बरें नायस फन आनी रियली बेस्ट आहा टू रिलॅक्स हियर चड बेस्ट आनी हिंग सोगल्यो गोत चोय लायफ गायडूय भोंवताय सो तितलो चड कांय फियर ना कित्याक थिंगा लायफ गार्ड्स भोंवताय सोगल्यो गोत सो म्हाका जाल्यार बेस्ट दिसली ही प्लेस आनी हिंग चोय ते बोटी कितकोन लोकूय वोत्ताय ते बरें कामली बरें दिसता चोवपाकूय बी ती नायसली ते पूश कोत्ताय तेंक खबर आहा सिस्टम कितकोन करपा तें बेस्ट दिसता न्हू चोवपाकूय बी आतां ते बोट घेवन येयल्याय उदकांतल्यान
आनी हिंगा भुरगे एन्जॉय कोत्ताय फुटबॉल खेळून आनी वी लव बीच टायम ते बरें केलां कोणें हांवें बरोवना हें आनी कोण बरयलां बट तें न्हू म्हाका बरें दिसलें तेका हांवें रिकॉर्ड केलें आमी भरपूर एन्जॉय केलें ओके बिचीर बेनावली सो या आतां आमी क्रॉकेट्स आनी हॅमबर्गर खावपा येयले